जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे ना ग्राम पंचायत गठन इतिहास कौन अटे माने आमर जो अनुच्छेद कौन जे 40 जोड़ा कि आमर कौन जे डीपीएसपी अटे। डीपीएसपी माने कौन ना डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जाको हम कहते राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अटे। ये एटा हमर कौन लिखा है जे ना अनुच्छेद 40 रे लिखा है जे ग्राम पंचायत गठन। आपण बोले ग्राम पंचायत गठन माने कौन आपण देखि आपण गां गुडी करे कौन थाए ना ग्राम पंचायत थाए जहाँकि स्थानीय समस्या को समाधान करने मिले थाए। आम कार गोटे स्वप्न थिला ना महात्मा गांधी स्वप्न कार स्वप्न थिला महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन कहते जे ना देशर उन्नति से जिते ग्रामर उन्नति मान से कौन कहते ग्रामर उन्नति रे ही देशर उन्नति ग्रामर उन्नति रे ही देशर उन्नति देशर उन्नति किए कहते ना आम महात्मा गांधी कहते कहीं से जानी जे देश से उन्नति करते स्थानीय समस्या गुड़िक समाधान हम देखो सहर डेभलपमेंट से ऑटोमेटिकली से डेभलप जाइए। सहर को आम मुख्य भूमिका न दे आम अधिक मुख्य भूमिका कौन गाँव लोक मानू एवं गाँव समस्या गुड़िक देवाक पड़ो कहीं भारत हूँ एक कौन जे कृषि प्रधान देश अटे। कृषि कार्य अधिकांश परिमाण आम कौन होता है ना आम ग्रामांचल ही होता है। आ गाँव लोक मैंने अधिकांश परिमाण कृषि पर निर्भर था गाँव जहाँ भी जो समस्या गुड़िक अच्छी से गुड़िक सरकार पाखे कहते पहुंचला आसिक कौन बहुत लेट हो जाए जहाँफल समस्या थाए समस्या जदि जनवरी मसरे तेज सरकार पाखे पहुंच फेब्रुआरी मसरे सरकार फैसला कर आसिक कार्य परिणत कर समस्या समाधान कला आसिक पूरापूरी कौन से मर जाए। तेणुक आम स्मार्ट सिटी न बनवा उद्देश्य आम स्मार्ट विलेज बनवा आवश्यक अटे। किए कहते गांधीजी कहते कौन लिखा 40 ना ग्राम पंचायत गठन ग्राम पंचायत गठन विषय लिखाई जोड़ा कि कहते इच्छाधीनमूलक कार्य अटे। राज्य आपको बाध्यतामूलक भाव में गोटे राज्य को बाध्यतामूलक कर तू कौन करे ग्राम पंचायत गठन करे स्थानीय समस्या गुड़ समाधान करने बाध्य अटे। एवं कौन प्रावधान तेणुक कौन राज्य कौन करने इच्छा करू कि महात्मा गांधी जब बची था देख महात्मा गांधी आम मृत्युवरण करते के 1948 जानुरी 30 तारीख दिन महात्मा गांधी कौन होता मृत्यु होता माने नाथुराम गडसे दांडी कौन गुली कर तेणुक एत संविधान लेखा कार्य आगे होता। तेणुक आम संविधान जो प्रणेता मैंने कौन देखिले जे वर्तमान आपको आम कौन जे कहीं ग्राम पंचायत गठन करने कर्मचारी की नियुक्ति दियो तार इलेक्शन कराओ नुआ नुआ टंका पैसा दियो सरकारी कर्मचारी मान नियुक्ति दियो बहुत टंका पैसा आम खर्च होता। तेणुक आपको आम कौन करते ना नीति निर्देशक तत्व जहाँ आम कहले राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति रखिदे राज्य को कहते कौन जे आप जिते भी सक्षम हे से कौन करदे ना टंका पैसा खर्च कर अनुच्छेद 40 को कौन करदे बाध्यतामूलक भाव भारतीय संविधान लागू कराइदेवे। एवं ये ना कि अनुच्छेद 40 आ गए पार्ट रे भी विषय उल्लेख कर रखा पार्ट 9 जोटा कि 243 आरंभ 243 आर्टिकल लिखाई ग्राम पंचायत गठन करने कौन राज्यर कर्तव्य अटे। पार्ट 9 लिखी रखा महात्मा गांधी मृत्युवरण कर जिला नहीं तो स्वप्न कौन स्वप्न रही रही किंतु गुरुर स्वप्न शिष्य थे किए आम जवाहरलाल नेहरू किए जवाहरलाल JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू से कौन कहले जे मो गुरु चाहते कौन ना ग्राम पंचायत गठन करने मोर गुरु उद्देश्य थी। आ प्रकृत देखा गले गाँव समस्या भी केंद्र सरकार देखो सहर समस्या केंद्र सरकार देखो देशर समस्या केंद्र सरकार देखो राज्य गुड़िक समस्या केंद्र सरकार देखो जहाँफल सरकार मुंडे बेसी प्रेसर रहा से चाहूला कौन जे मो अधीन एत बड़ जो क्षमता अच्छी मुझे क्षमता राज्य को देदेवी और राज्य की क्षमता कौन करू तार मुंड प्रेसर कम हम सी स्थानीय लोक मान देवे स्थानीय लोक मैंने निज समस्या निजे समाधान कर भल डिसीजन अटे। जब चाहिए तुम गाँव कौन समस्या अच्छी प्रधानमंत्री जानना कि तुम एरिया मुख्यमंत्री जानना किंतु तुम गाँव लोक मैंने जानते तुम गाँव में कौन कौन सी समस्या अच्छी
तुम गाँव समस्या तुम निजे ही जो समाधान कर गोटे प्लस पॉइंट है कौन सागे सागे तुम कौन है गाँव समस्या समाधान है प्लस केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो आसी आम इंटरफेयर करा पड़ानी मुंड बथा कम होगा तेणुक कौन से ग्राम पंचायत गठन भल था आउ जवाहरलाल नेहरू कौन कहले ना मोर क्षमता मुझे कौन करी राज्य मान स्थानीय सरकार अधीन कौन बांटी देवी जहाँ आम कहले क्षमतार विकेन्द्रीकरण बोली कहले जवाहरलाल नेहरू कौन कले ना यही ग्राम पंचायत गठन करने से कौन कले ना एक कमिटी गठन कले मत परामर्श देवे जे केउ मात्रा रे कौन करी ग्राम पंचायत गठन करी केउ माध्यम क्या मुख्य भूमिका देवी किभली भाव में कौन करी आम परीक्षा देवा दरकार परीक्षा देवा पूर्व आम टाइम टेबल बनाऊे सार मान को पचारि सेपरी भाव में गोटे कमिटी गठे बसैले 1957 मसीह जो कमिटर ना थिला कौन जे बलवंत राय मेहटा कौन थिला बलवंत राय मेहटा कमिटी बलवंत राय अध्यक्षतार अध्यक्षतार आम कौन बसाला 1957 मसीह आम गोटे कौन कमिटी बसाला आंके दी कौन कहला तुम पूरा पूरी भारत जाक बुल आ ग्राम पंचायत गठन करने चाहूँगी आ तुम मत कौन परामर्श दियो क्यों माध्यम ग्राम पंचायत को गठन कर बलवंत राय पूरा पूरी बुलाबुली कले और निजर रिपोर्ट को प्रदान कले निज रिपोर्ट के प्रदान करदे ना 1958 मसीह प्रदान कहला आज्ञा मु पूरा पूरी बुलाबुली करी वर्षे मु चाहूँ आप जो डिसीजन नहीं जो ग्राम पंचायत गठन करने मिली आप कौन जाने ग्रामांचल स्वायत्त शासन आप कौन प्रणयन करेंगे गाँव समस्या गुड़ स्थानीय समस्या गुड़ आप समाधान करेंगे तेणुक ये रेकमेंडेशन कौन देले आज्ञा आप कौन गठन करूँ ग्रामांचल स्वायत्त शासन ग्रामांचल स्वायत्त शासन गठन कर स्वायत्त शासन गठन करूँ आपको पूरा संविधान लागू करूँ माने भाग 9 को एक्टिव करूँ अनुच्छेद 40 को बाध्यतामूलक लागू करूँ आप जो करेंगे यार कहते 3टी स्तर रखु केतोटी स्तर रखु 3टी स्तर रखु 3टा स्तर को मुख्य भूमिका कौन करूँ आप गाँव समस्या गुड़ी समाधान करते से कौन कहले ना उच्च स्तर में आप रखु कौन जे उच्च स्तर में आप जिला परिषद रखु तापरे मध्यम स्तर में आप कौन करूँ ना ब्लॉक जहाँ कहते पंचायत समिति गठन करूँ निम्न स्तर में आप कौन करूँ ना ग्रामांचल स्वायत्त शासन गठन ग्राम पंचायत गठन बुझला ना नहीं या परीक्षा पचार बुझला परीक्षा पचार जे उच्च स्तर में से कौन गठन मैंने आप कौन कहतु गोटे पट गोटे नहीं आतु जब मुझे कहि आप कौन निम्न स्तर में ग्राम पंचायत गठन करूँ ता भितर कौन रखु ब्लॉक को रखु ता भितर आप कौन करूँ ना जिला परिषद को रख गाँव जहाँ समस्या अच्छी गाँव लोक मान समाधान करने दिंतु बाकी किसी ग्राम पंचायत को नहीं ब्लॉक गठन करूँ और से ग्राम पंचायत मान कौन सब जगह निज समस्या ब्लॉक को करूँ ब्लॉक जाए निज समस्या गुड़िक क्या कह जिला परिषद को कह जहाँफल से टेंशन से बुझे कौन करदे ना समाधान करेंगे जहाँफल आप मुंड बता कौन हो ना कम हम और गाँव समस्या गुड़िक नहीं कर सहजरे समाधान हो पार यहाँ किए कहले ना बलवंत राय मेहटा कमिटी कर स्तरीय कमिटी गठन कर 3 स्तरीय व्यवस्था कहते जवाहरलाल बेले ठीक अच्छी आपंकर कौन जे नीति नियम अनुसार कौन करी ना यहाँ लागू करे किंतु लागू पूरा पूरी भारत जगह कला पूर्व मुझे चाहूँगी प्रथम मुझे कौन करी गोटे निर्दिष्ट स्थान में लागू कर देखी जदि से निर्दिष्ट स्थान में सक्सेसफुल होगा तेज पूरा पूरी भारत वर्ष जगह कौन करी लागू कर कहीं आम जानी जदि पूरा पूरी भारत जगह लागू करदा जदि मॉडल जब कम कला ना तेज लोक मान माट खाया कौन अपेक्षा करा पड़ो तेणु बदले कौन ना तत्पर हेनी पूरा पूरी भारत में लागू करा पूर्व गोटे छोटिया जिला लागू करें जैसे भाव यही व्यवस्था को ही आम कौन करते ना 1959 मसीहा महात्मा गांधी जन्मदिन में आम कौन करते अक्टोबर 2 तारीख दिन राजस्थान में लागू करते राजस्थान गोटे जिला अच्छी जो जिलार ना कौन जे नागौर नागौर ए जिले आम कौन करते
ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୂପେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଖାହବ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି ନା ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି। ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା ନା 5 ବର୍ଷ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଇଏ ଆମର କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସକ୍ସେସ ଇଏ ଆମର କଣ ନା ନାଗରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା ମାନେ ଇଏ ସହିଦ କେବେ ନା 1964 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ କଣ ହେଲା ନା ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କଣ ଅଛି ନା ସକ୍ସେସଫୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ପୁରାପୁରି ଭାରତ ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ କରାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ ନା 1964 ମସିହା ବେଳକୁ ହିଁ ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯିଏ ଲାଗୁ କରି ବେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ କଣ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଆଗେ କଣ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବ ମାନେ ଚାଇନା ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଆମର କଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ସଜାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସ କଣ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ କୌଣସି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଦେଖିଲେ କଣ ଯେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଯେ ସମଗ୍ର ମାତ୍ରାରେ ଲାଗୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଲାଗୁ କରିବା କଥା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ଥାନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥା ରଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 1978 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 1978 ମସିହାରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ସରକାର। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ କଣ କହିଲେ ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଣ ଯେ 1978 ମସିହା ସେ କଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଣ କରିବି ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଲାଗୁ କରାଇବି। ସିଏ ବେଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ବଳଭଦ୍ର ରାୟ ଭାଇଙ୍କର କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ କଣ କରିବି କମିଟି ଗଠନ କରିବି ଆଉ ସେଇ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଯିଏ ଗଠନ କଲେ କଣ ନା ଆମର ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ଗଠନ କଣ ଗଠନ କଲେ ଅଶୋକ ମେହେଟା ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଅଶୋକ ମେହେଟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଆଉ କମିଟି ଗଠନ କରି ଇଏ କଣ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 3 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାନ୍ତୁ। କେତେ ସ୍ତରୀୟ 2 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା ନାଇଁ ये बोले ठीक है सीमित करियो कि ठीक है ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଭାରତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଦେବି ବାଣ ଫୁଟେଇଲା ଚିନ୍ତା ଶୁଣିଲା। ଆଉ ସରକାର କଣ ହେଲା ନା 1979 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସରକାର କଣ ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନା କଣ ଲାଗିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଏବେ ଲାଗୁ ହେଇପାରିଲା। ତାପରେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ନା ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରେ। ସେ ବଳଭଦ୍ର ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସେଇଲେ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଲା ସେ 3 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲା। ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ଆଗ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଲ୍ ହେଇକି ଆମର କଣ ହେଲା ନାଗରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ସରକାର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲାଗୁ କରିବି। ସେ ଲାଗୁ କରି ବେଲା ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ବସେଇଲା ସେ 2 ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ये लागू करे गुडू कଣ ନା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟେଣ୍ଟା ଛିଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ହେଇକି ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହିଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଜାଣି ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ବୁଝିଲାନି ମୋର କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଭିଡିଓ ପଜ କରି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ରଖିକି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବେଲି ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ କରି ଆମର ଥିଲେ PV ନରସିଂହ ରାଓ ସରକାର। କିଏ ଥିଲେ PV ନରସିଂହ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ 1991 ମାନେ 1991 ଏବଂ 92 ମସିହା ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତର PM ଥିଲେ କିଏ
ଭି ନରସିଂହା ରାଓ। ନରସିଂହା ରାଓ ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ ଥିଲେ। ଇଏ କଣ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଲାଗୁ କରିବି ପୁରାପୁରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରିବି। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଙ୍କେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଲାଗୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଇଏ କଣ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 40 ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କଣ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ମୁଁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବି। ଇଏ କଣ କଲେ ନା ଆମର ସଂସଦକୁ 1992 ମସିହାରେ କଣ କଲେ ନା ଆମର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। କେତେତମ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର 1992 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ 1992 ସେଇ ସମୟରେ ଆଣିଲେ କଣ ଆଣିଲେ ନା 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଦିଟା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ପାସ୍ କଲେ। କଣ ହେଲା ନା ଦିଟା ଯାକ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗଠନ କଲେ କଣ ନା ଦିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ନିଜର ଶାସନ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଲାଗୁ କଲେ ଆଉ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି ଇଏ କଣ କଲେ ନା ସହରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଲାଗୁ କରେ। ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ସହରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ସହରର ଲୋକମାନେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲାଗୁ ଏବଂ ଆମେ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲେ କଣ କହିଲେ ନା ପାର୍ଟ 1 କୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇଲେ ପାର୍ଟ 9 କୁ ଆମେ କଣ କରାଇଲେ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇଲେ। ଆକୁ କଣ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଆକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିଲେ ନା ଦିଟା ଭାଗକୁ ଆମେ ଏଡ୍ କରାଇଲେ। କେତେଟା ଭାଗକୁ ଦିଟା ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗ 9 ଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ 9 ବି ଆମେ ଯୋଗ କଲେ। ଭାଗ 9 ଏ ରେ ଆମର କଣ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଗ 9 ବି ରେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଠନ କରାଗଲା। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା କଣ କରାଗଲା ଗଠନ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ବୁଝିଲାନି। ଆମେ ପାର୍ଟ 9 ଏ ଯୋଗ କରାଇଲେ ଆଉ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଇଲେ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଲାଗୁ କଲେ। ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ବିଷୟରେ ନା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କଲେ ସେଡ୍ୟୁଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚୀ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚୀ ଆମେ 11 ଯୋଗ କରାଇଲେ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ସେଡ୍ୟୁଲ ବା ଅନୁସୂଚୀ 12 କୁ ଯୋଗ କରାଇଲେ ବୁଝିଲାନି। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି ନା 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ 11 ନମ୍ବର ଅନୁସୂଚୀରେ ଆମେ କଣ ଯୋଗ କଲେ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ହବ କିଭଳି ଶାସନ ହବ ତାର ନିର୍ବାଚନ କିଏ ହବ କିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବ କାହାର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସରପଞ୍ଚ କିଏ ହବ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ କେତେଟା ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏ ସବୁ ଯାକ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ପୁରା ମେନସନ କରି ରଖାଯାଇଛି ଆମର ଅନୁସୂଚୀ 11 ଏବଂ ଆମର ଅନୁସୂଚୀ 12 ଆମର କଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଅଟେ ସବୁ ଯାକ ପୁରାପୁରି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିଲେ। ମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ବୟାନୀରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରାଇଦେଲେ। କେବେ 1993 ମସିହାରେ ଲାଗୁ କରାଇଦେଲେ। ଆକୁ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଲାଗୁ କରାଇଦେଲେ 1993 ମସିହାକୁ କଣ କରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଲାଗୁ କରାଇଗଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ବଳମତରେ ଆମେ ଏଟା କମିଟି ଯୋଉ କରିଥିଲେ କି 3 ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସ୍ତରୀୟ 3 ସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଆମେ ଲାଗୁ କଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୁଁ କହିଥିଲି 3ଟା ଆମର ସ୍ତର ଅଛି। କଣ କଣ ସ୍ତର ଅଛି ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତାପରେ ଆମର କଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଇଏ ଆମର କଣ 1 ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ଇଏ ଆମର ମଧ୍ୟମ ସଦନ ଇଏ ଆମର କଣ ଅଟେ ନା ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବି ଆକୁ ଆମେ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗଠନ କରୁ। କେତୋଟି ସ୍ତର 3ଟି ସ୍ତର କଣ କଣ ଅଟେ
ଆମର କଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରଖିଲେ କଣ ଯେ ନଗର ନିଗମ ମହାନଗର ନିଗମ ମହାନଗର ନିଗମ। ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ରଖିଲେ ଆମେ କଣ ଯେ ପୌରପାଳିକା ପୌରପାଳିକା। ଆଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ରଖିଲେ କଣ ଯେ NAC ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତାକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିବା। ये उच्च सदन ये मध्यम ये हमर कौन जे लास्ट या पर बुझी पारला को कोन असुविधा अछि आपन को बुझला नै एपरे हमर कोन ग्राम पंचायत गठन त विषय वस्तु थिला। अब ए जे विषय हमें कोन परवर्ती समय की गठन ला किया सदस्य करि ए हम कोन परवर्ती समय रे देखो ब्रीफली राउस कहि दउ देखो तो हमर ग्राम पंचायत गठन इतिहास कोन अटे ना हमर अनुच्छेद 40 रे हमर जहा कि हमर राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अटे ग्राम पंचायत गठन କରିବା କଥା कहूची। ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମର କିଏ ଦଉଛି ନା ଭାଗ 9 ଦେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି 243 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଥିଲା ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ନା ଆମର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 1991 ମସିହାରେ PV ନରସିଂହ ରାଓ କଣ କରିଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ କଣ ଦିଟା संविधान करथिले 1992 मसिहारे 73तम संविधान संशोधन और हमर कोन 74तम संविधान संशोधन या को करी से कोन करथिले ना ग्रामांचल स्वायत्त शासन गठन करथिले और भाग जोग करथिले भाग 9 जोग करथिले आउ शेड्यूल 11 को जोग करथिले आ लागू कर देथिले 1993 मसिहारे लागू कर देथिले एवं तीन स्तर या से कहिथिले निम्न स्तर रे ग्राम पंचायत मध्यम स्तर रे पंचायत समिति और जिला परिषद हमर कोन उच्च स्तर रे रहबो बोली कहिथिले। सेपरे आपण हमर 1992 मसिहारे 74तम संविधान संशोधन कर दैथिला एवं सहरांचल स्वायत्त शासन को भारत रे लागू करा जाई एवं यह विषय अधिक सूचना हम कोड देथे भाग 9 रे हमर कोन जे 243 ए बी सी डी टाइप पर द्वारा आउर भाग हेले पार्ट 9 भी समय संस्था के मध्य गठन कराइला। एठी हम गोटे अनुसूची एटे करथिले अनुसूची 12 को एटे करथिले याको संपूर्ण भारत लागू करा दैथिले केबे 1993 मसिहारे याको पूरा पूरी भारत रे लागू करा देई से बराबर एटा केतरी स्तर अटे ना तीनोटी स्तर अटे उच्च स्तर रे हमर महानगर निगम जे बराबर हमर बरहमपुर कटक तापर दिल्ली या जाउछि आदि पौरपालिका मध्यम स्तर रे जे बराबर काट कोला छोटे छोटे शहर तापर हमर NAC एरिया जगह में नोटिफाइड एरिया काउंसिल विज्ञापित अंचल जे बराबर हमर डिगो पॉइंट हेला शेरगढ़ हेला एगुडी का हमर कोन जे ए छोट छोट व्यवस्था हमर आशा कथि आपण कोन जे पूरा पूरी बुझा पड़ जाइतिबो जे ग्राम पंचायत गठन और सहरांचल स्वायत्त शासन गठन हेबार इतिहास कौन अटे आपण बुझी पारथिबे आपण बुझी या लेखंतु पूरा पूरी इंपोर्टेंट परीक्षा भी मतलब आपण कहि देछि जते परीक्षा देबो जिबे याको देखि गले आपण करे एक मात्र करथिबो आशा करथि आपण बुझी पारथिबे आज में थी जय हिंद।